What's up guys? Another car, another day. So karong adlaw mag-release ta usa ka unit. All new Expander GLS automatic 2026 sheer model. Atong client is from Talisay City, Cebu. So kuyogi ko ninyo sa akong release today. Let's go. Sige niya pa yung inyohan mo. Freebies na to. Wow. Let's go. Okay na. So balik automatic key get siya puros. Sige lang explain dito niya. Documents padala na lang. Kani inyohan ning copy, nya kaning checklist ako lang ikuhaon nya booklet o kuan, i-keep lang ni siya ma'am ha. Nya dire mamo ni siya ang kaning kuan katong sa tawagan sa service ha. Sige. Sige, ari ta diri ma'am, kilid no, website. So mo ni tong unit Expander GLS Gray. Sige. Tinay lang. Sige, ipatunga lang ang sentral lang. Check, gawa sa check. Salamat sa tanan na nanaw sa akong video vlog karong adlaw sa akong release today. So hopefully you enjoy my release sa 2025 and I hope nakuyogan gyapon ko ninyo sa akong release sa 2026. So see you on my next video vlog. Happy New Year everybody. Happy client, happy market. Thank you.